বিগত কিছু বছর ধরে ভারতের রাজনীতিতে নানা অস্থিরতা এবং চ্যালেঞ্জ চলতে থাকলেও 2024 সালে মোদী সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেও দেশের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বগুরু হওয়ার স্বপ্ন দেখানো মোদী অমিত শাহ জুটি এখন বিভিন্ন দিকে চাপের মধ্যে রয়েছে। মণিপুর, আসাম, জম্মু কাশ্মীরের পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে গেছে। চীন ভারতের সীমান্তে নতুন গ্রাম গড়ে তুলেছে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে মোদী সরকারও সমালোচনার মুখে। এছাড়াও মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কায় চীনের প্রভাব বাড়ছে, আর আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। দেশের ভেতরে আদি বন্ধু আদানি থেকে শুরু করে বিদেশি পুঁজি বের হওয়ার কারণে ভারতের শেয়ার বাজারও চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে রুপির মানেও। দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, বেকারত্বের হার বেড়েছে এবং গরিবি বেড়েছে তীব্রভাবে। যদিও সরকার 81 কোটি গরিবকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার দাবি করলেও বিশ্ব ক্ষুধা তালিকায় ভারতের স্থান আরো খারাপ হয়েছে, এখন 105 নম্বরে। দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতেই কেন্দ্রের মোদী সরকার সংশোধনী বিল 2024 সংসদে পাশ করানোর জন্য তড়িঘড়ি উদ্যোগ নিয়েছে। তারা ওয়াকফ সম্পত্তি এবং ওয়াকফ বোর্ড সম্পর্কে দেশের অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে মিথ্যে তথ্য পেশ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে এবং এর মাধ্যমে নির্বাচনী ফায়দা লুটতে চাইছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2024-এর মধ্য দিয়ে না মুসলিমদের কোনো উপকার করার চেষ্টা করা হয়েছে, না অমুসলিমদের কোনো উপকারিতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা কতটা সফল হবে তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। नॉन मुस्लिम उसके पर मेंबर होंगे कंपल्सरीली, और बाकी भी मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। मतलब ये कि वो मुसलमान हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वक्त में जो लोग आते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं वक्त बोर्ड में। इन्होंने वक्त इलेक्शन खत्म करके नॉमिनेशन कर दी। ये पहला ऑब्जेक्शन है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि वक्त बिल जो है वो उसमें एक सेक्शन है जो कहता है वक्फ बाय यूजर। इस्तेमाल की वजह से कोई चीज वक्फ होती है। मतलब एक मस्जिद है, उसमें कई 100 साल से नमाज पढ़ी जा रही है। एक मदरसा है, कई 100 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ईदगाह है, कई साल से वहां नमाज हो रही है। एक कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड है, वहां भी लोगों को दफन किए जा रहे हैं। लेकिन लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं उनका जिक्र नहीं है, ना वक्फ बोर्ड से वो रजिस्टर्ड है। लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। दे वेर यूज्ड एज ए वक्फ। So वक्फ by user में they have been considered as a वक्फ property. This government has removed that section. ये कह दिया कि अब वो वक्फ by user की क्लॉज नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है? किसी की भी प्रॉपर्टी पे XYZ किसी आदमी ने कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया, तो वो कब्जे को अगर उस पार्टी ने जिसकी जमीन ने चैलेंज नहीं किया 12 साल तक के, तो कानून ये कहता है कि जिसने कब्जा किया उसकी जमीन हो जाएगी। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को, हिंदू एंडोमेंट को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन दिया हुआ था। इन्होंने अभी वक्फ के कानून में से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया। अब अगर कोई आदमी ने कब्जा कर लिया वक्फ की प्रॉपर्टी पे और 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो अब वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसके वजह से ये अंदेशा है कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है, उन पे दूसरों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन लीगली वो जमीन उनकी नहीं। अब अंदेशा ये है कि वो जमीन भी उनकी हो जाए। इसमें एक सेक्शन को बढ़ाया गया, वो सेक्शन है गवर्नमेंट का। यानी ये कहा गया कि गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, कैन बी ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैन बी एनी ऑटोनोमस बॉडी। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कलेक्टर। कलेक्टर तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी का क्लेम गवर्नमेंट का सही है या गलत है। ওয়েলফেয়ার পার্টির অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডক্টর এসকিউআর ইলিয়াস সাহেব, উপস্থিত আছেন ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য সভাপতি আব্দুল নঈম সাহেব, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জালালউদ্দিন আহমদ সাহেব, মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর তথা রাজ্য সম্পাদক মামুন আক্তার হোসেন সাহেব সহ
সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আজ ওয়েলফেয়ার পার্টির ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারির রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্য পার্টি অফিসে। এই পার্টি অফিসে আপনারা যারা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে এসেছেন, আপনাদেরকে ওয়েলফেয়ার পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে সাথে আজকে সারা ভারতবর্ষের বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা, গোটা বিশ্বের নিরিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিনের পর দিন ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য দিনের পর দিন কমছে এবং সেই সাথে সাথে বেকারত্ব যেখানে বাড়ছে দিনের পর দিন, কর্মসংস্থান নেই, শিল্প নেই, কারখানা নেই। এই মতো পরিস্থিতিতে কর্পোরেটদের সুবিধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের আইন, বিভিন্ন রকমের বিভেদের রাজনীতি অব্যাহত রয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, ভারতবর্ষের মানুষের যে মূল সমস্যাকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এর আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে এটা আমাদের জন্য বড় উদ্বেগজনক বিষয়। সেই সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ যদি আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও দীর্ঘ এই শাসক দলের আয়ত্তাধীনে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থসামাজিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। এখানে কর্মসংস্থানের অভাব, নিয়োগ নেই, দিনের পর দিন নিয়োগে দুর্নীতি, বেকারত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। উনি মূলত আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করবেন, তারপরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি ডক্টর এসকিউআর ইলিয়াস সাহেবকে তার মূল্যবান মতামত আপনাদের সামনে पेश করার জন্য অনুরোধ করছি। मुसलमानों के पास 33% से भी कम रह गई है और यूज का विस्तार से बढ़ता जा रहा है। तो ये बेसिकली इसराइल जो है वो ऑक्युपाइड नेशन है, उसने हस्तक्षेप करके पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। भारत की पॉलिसी ये कहती है कि हम फलस्तीनियों के लिए फलस्तीनी स्टेट, 2 स्टेट फॉर्मूले को भारत ने सपोर्ट किया है। हमारा मानना यह है कि इस वक्त इसराइल जो कुछ भी कर रहा है फलस्तीन में, उसके खिलाफ इसराइल भारत को खड़ा होना चाहिए और भारत को कोई सपोर्ट इसराइल का नहीं करना चाहिए। इसराइल एक इलीगल देश है, इसराइल एक टेररिस्ट कंट्री है। इसराइल ने जो है वो फलस्तीनियों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया है। इसलिए हम समझते हैं कि भारत को आगे बढ़कर फलस्तीनियों का साथ देना चाहिए, गजा के लोगों का साथ देना चाहिए, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में उनको भी भागीदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद। भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को वक्फ के अंदर वो तमाम प्रोविजन दिए गए। दूसरी बात यह कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो मस्जिद है, वो मदरसा है, वो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, वो ईदगाह है, वो खानखा है, वो दरगाह है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुसलमानों ने जगह जगह बनाए हैं। मतलब ये कि ऑर्फनेजेस हैं, विडोर्स के लिए हैं और भी इस तरह की चीजें।